हाय फ्रेंड्स, ये जीपीएस का वीडियो है। ये वीडियो नहीं दिखाएंगे, हम बेस टू फिट करना है वही दिखाएंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल फुल टिप्स में दिखाएंगे बेस टू सॉन्ग कैसे अच्छी तरह सुनने के लिए और बेस अच्छी तरह देने के लिए हम वही वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, দরকার না এলইডি তে জড়া বড় কদিন মাতে শুলো এইটাই শুলো ব্লুটুথ কানেকশন বহুত বস্তুতে লেট মারে কে রাগ হইছে দেখ মাছল গরম গাছ করোনা আছে আরে বলে রাগ উঠলে ওডি নিয়ে আমি একটা নইতে দিব আরে রাগ গানা না তো তুমি ঠিক আছে থাকলা তো একটুতে বাইসে গেল হ্যাঁ থাকলা ভিডিও করতেছ না লাস্ট লাগে জন্য না লাস্ট লাগে